warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mu'arrifat. Hadza faslun fil mu'arrifat. Mu'arrifun ila thalathatin qusim haddin wa raslin wa lafdhin ulim. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a wa rasmu bil jinsi wa khossatin ma'a. Wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a. Wa naqisul rasmi bi khossatin faqat aw ma'a jinsin ab'adin qadir tabat. Wa ma bilafdhin ladaihim suhiro tabdiu lafdhin birodifin ashharo. Mu'arrifun utawi lafal kang kanggo nglanggeri iku kusima den bagi apa mu'arrif ila thalathatin maring telu. Mu'arrif itu nama lain dari ta'rif. Qaul syarih, mu'arrif, ta'rif sama saja. Dirupane telu haddin siji ta'rif hadd. Wa rasmiyin lan ta'rif kang bangsa rasem. Wa lafdhiyin lan kaping telune ta'rif kang bangsa lafal. Sifate lafdhiyin ulima kang den ngerteni apa lafdhiyin. Fal haddu mongko utawi ta'rif had iku waqa'a tumibo wal had bil jinsi kelawan jinis qarib wa faslin lan fasl qarib. Fal haddu mongko utawi ta'rif had iku waqa'a tumibo had bil jinsi kelawan jinis qarib wa faslin lan fasl qarib. Wa rasmu utawi ta'rif rasm iku bil jinsi tumibo apa rasm kelawan jinis qarib, maksudnya tumibo apa rasm kelawan jinis qarib. Wa khossotin lan arad khos ma'an hale bareng-bareng. Wa naqisul haddi utawi had naqis iku waqa'a tumibo apa naqisul had bifaslin kelawan fasl qarib, bifaslin kelawan fasl qarib au ma'a jinsin utawa indalem sumartane jinis sifate jinis ba'idin kang adoh. La qaribin dudu jinis kang parek. Wa naqisur rasmi utawi rasem kang naqis iku qad irtabato teman-teman persambungan opo naqisur rasmi si.
Wa naqisur rasmi utawi rasem kang nakis iku bi khosotin tetep kelawan alat khos fakot bloko. Iku bi khosotin tetep kelawan alat khos fakot bloko au ma'a jinsin utawa ing dalam sumartane jinis sifate jinis ab'ada kang adoh sifate jinsin ab'ad qad irtabato teman-teman persambungan opo jinsin ab'ad ai bil khosoh tegese qad irtabato jinsun ba'id bil khosoh wa ma utawi ta'rif silaima suhiro kang kuncoro poma bilafdiyin kelawan ta'rif kang bangsa lafal ladaihim indalem gue manatikoh iku tabdilu lafdin ngenteni lafal birodifin kelawan lafal kang tunggal makna sifate rodif asyharo kang luwih masyhur rodif. Aku lu ngucap sapa ingsun lama qaddama tatkalane dinginaken sapa nadim al kalama ing pangandikan ala mabadi tasawurati ngatasé pira-pira dasare pira-pira tasawur wa hiya utawi mabadi tasawurat iku al kulliyatul khamsu pira-pira kulli kang jumlah 5. Jawab lama akhadha mongko tumandang sapa nadim iku ya takallamu gunung sapa nadim ala maqasidiha ing atase pira-pira tujuane tasawurat wa hiya utawi maqasid iku al qaul syarih qaul syarih. Wingi kan tasawur itu ada mabadi, ada maqasid, ada dasar-dasarnya dan ada tujuannya. Kita belajar tasawur itu tujuannya supaya bisa mendefinisikan atau maqasidut tasawur itu adalah ta'rif. Lah mabadi'nya itu mabadi'nya itu kulliyatul khams. Ya sebelum kita ke tasawur, sebelum kita ke maqasidut tasawur, maka kita sudah mempelajari kulliyatul khams. Jadi tanpa kulliyatul khams mustahil orang bisa mendefinisikan. Orang paham kulliyatul khams nangkene bukan dengkluk kayak ngapa orang mungkin paham. Nah, nek kita tidak tahu al kulliyatul khams di sini tidak mungkin paham. Wahia utawi maqasid iku al qaulu syarihu qaul syarih. Fal mu'arrifatu mongko utawi mu'arrifat iku jam'u mu'arrifin dadi jama'il lafal mu'arrif. Bikasir ro'i kelawan dan kasroh ro'i. Wa yuqalu lan den ngendikaken lahu kadhe mu'arrif apa ta'rifun ta'rif disebut juga ta'rif. Wa qaulun syarihun lan qaul syarih. Wa qaulun syarihun lan qaul syarih. Aidon halemali. Wa huwa utawi mu'arrif iku ma perkara. Sile makanat kang ono apa ma'rifatuhu ngerteni ma iku sababan dadi sabab fi ma'rifatil mu'arrafi ing dalem ngerteni kang den pelanggeri atau mu'arraf. Insan itu hayawan natik, ta'rifnya hayawan natik. Hayawan natik disebut mu'arrif, kemudian insannya itu disebut mu'arraf. Bifathir ro'i hale tetep kelawan dan fathah ro'i kal hayawanin natiki koyo tembung hayawan natik fi ta'rifil insani ing dalem oleh melanggeri lafal insan. Fa inna ma'rifatahu mongko temen setune ngerteni hayawan natik iku sababun dadi sabab fi ma'rifatil insani ing dalem ngerteni lafal insan. Wa huwa utawi mu'arrif iku khamsatu aqsamin ana 5 pira-pira duntuman.
dirupane 5 haddun tamun siji had kang sampurna wa naqisun lan kaping pindhone had naqis kang judo tegese yang tidak sempurna wa rosmun lan kaping telune rosem sifate rosmun tamun kang sampurna wa naqisun lan kaping papate rosem kang naqis wa ta'rifun lan ta'rif bil lafzi kelawan lafal. Fal haddu mongko te had sifate al had at-tamu kang sampurna iku wa te al haddu tam iku ta'rifu melangguri bil jinsi kelawan jenis wal fasyan fasol sifate al jinsi wal fasli al qaribaini kang parek karone apa al jinsi wal fasol. Contone kata arifil insani kaya melangguri lafal insan bil hayawanin natiki kelan tembung hayawan natik. Wal haddun naqisu ta had naqis huwa yu had naqis iku at-ta'rifu melanggeri bil fasli kelawan fasol wahdahu halis wijine fasol kata arifihi koyo oleh melanggeri insan bin natiki kelawan tembung natik fakot bloko au bihi utawa kelawan fasol ma'al jinsil ba'idi dalam sumatane jenis ba'id kata arifihi koyo oleh melanggeri insan bil jismin natiki kelawan jisim natik. Bil jismin natiki berarti jenis ba'id dari insan. Bil jismin natiki kelawan jisim natik. Waros mutamu terosem tam wa yorosem tam iku ta'rifu melanggeri bil jinsil qaribi kelawan jenis qarib. Wal khossati lan arad khos. Kata arifil insani koyo melanggeri lafal insan bil hayawanid dhahiki kelawan tembung hayawan dhahik. Warosmun naqisu utawi rosem naqis iku bil khosoti kelawan arad khos wahdaha halis wijine khosoh kata arifihi kaya oleh melanggeri insan bidhahiki kelawan tembung dhahik au biha utawa kelawan khosoh ma'al jinsil ba'idi dalam sumartane jenis ba'id. Kata arifihi kaya oleh melanggeri insan bil jismi dhahiki kelan jisim dhahik. Maknanya ya jisim sing guyu. Wa amma ta'rifu anapun utai ta'rif bil lafzi kelan lafal. Jabe amma iku fa huwa mongko te ta'rifu bil lafzi iku antar dalayen to genti sira Allah do ing lafal. Bil lafzin kelan lafal sifat lafzin muradifin kang madani. Apa lafzin lahu maring Allah do sifatnya lafdin asyara kang luwih kuncara minhu tinimbang al-lafdhu kata arifil ghudanfuri kaya oleh melanggeri lafal ghudanfur bil asadi kelan tembung asad wa muradul musannifi utawi kang den karepaken mbah musannif bil haddi war rasmi kelawan dawuh bil haddi war rasmi al haddu war rasmu nang dhuwur kana mu'arrifun ila thalathatin qusim haddin wa rasmiyin fil baiti atsani dalam bait kang kaping pindho fal haddu war rasmu ya fal haddu war rasmu fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a war rasmu bil jinsi wa khosatin ma'a iku atamani kang sampurna karone tegese yang disebutaken nangone bait sing pertama itu sing sempurna karo karone bidalili qaulihi lan dalil dawuh nalim atau mbah musannif rupane ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono bait tsani bidalili qaulihi kelan dalil dawuh mbah musannif ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono bait tsani rupane dawuh wa naqisul haddi wa naqisul rasmi dawuh wa naqisul haddi wa naqisul rasmi. Kita masuk ke pembahasan mu'arrifat atau ta'rif. Jadi serampung nih masalah tasawur makosidnya di sini. Makosid dari tasawur itu adalah ta'rif atau qaul syarih atau mu'arrif. Kita sudah masuk ke mabadi'nya yang disebut dengan kuliyatul khams. Ada jenis, ada fasol, ada nau', kemudian arad khos, kemudian arad am. Fungsinya kuliyatul khams itu supaya kita bisa masuk ke mu'arrifat. Karena perangkat untuk mendefinisikan itu dengan kuliyatul khams. Lah ta'rif atau mu'arrif itu ada tiga. Ada yang disebut ta'rif bil had, ta'riful had,
ada yang ta'rif bil rasmi, ada yang ta'rif lafzi. Masing-masing disebut sempurna. Al-had at-tam, ar-rasmu tam, al-lafzu tam. Mengenai apakah boleh ta'rif dengan nakis, itu malatikoh berbeda pendapat. Ya. Malatikoh itu berbeda pendapat. Tafsilnya tidak disebutkan dalam kitab ini. Tafsilnya apakah boleh mendefinisikan dengan had sing nakis atau rosem sing nakis, kemudian apakah harus dengan had yang tam dan rosem yang tam, itu manatikoh berbeda pendapat. Nah, ada 3 ta'rif yang bisa kita pakai. Yang pertama had tam, kemudian had tam, kemudian rosem tam, dan ta'rif lafzi. Had tam, kemudian rosem tam, kemudian ta'rif lafzi. Udah, salah. Di belakang. Ta'rif yang disebut hattam itu apa? Hattam itu adalah ta'rif dengan jenis qorib dan fasol qorib. Ta'rif dengan jenis qorib, kemudian fasol qorib. Lalu rosem tam itu apa? Rosem tam itu ta'rif dengan jenis qorib dan arad khos. Ya, ta'rif dengan jenis qorib dan arad khos. Sedangkan ta'rif lafzi, kita mengganti lafal yang kita tasawurkan susah dengan lafal yang lebih familiar. Dengan lafal yang lebih familiar di telinga, yang lebih kita kenal. Itu namanya ta'rif bil lafzi. Ta'rif lafzi itu boleh dalam mantik. Masalah mendefinisikan pintu. Pintu apa? Pintu ya adalah lawang. Itu melakai wong Jawa sing gel kan, kadang-kadang orang ngerti bahasa Indonesia. Pintu ya lawang. Bleket-taket. Ini kan butuh ta'rif lafzi. Bilafzin sing ashar minhu, dengan lafal yang lebih kita kenal, yang lebih kita pahami secara urfi. Ya, ada ta'rif sing muktabar, yang muktamad ya. Itu ada ta'rif had. Al-had itu adalah jenis qorib karo fasol qorib. Kemudian rosem adalah jenis qorib dengan apa? Arad khos. Al-arad khos. Ta'rif lafzi ikut tabdilu harfin, tabdilu lafzi ya, fi ashhara minhu. Jauhar jism mutlak, kemudian jismun nami, hayawan, kemudian insan. Arad khos
dari insan itu dhahik. Dhahik. Kemudian qabilun dan seterusnya. Kemarin ini kan saya jawab ajnas. Insan, hayawan, jism nami, jismul mutlak, kemudian jauhar. Insan ini nau kan? Ya Mas ya. Ini disebut jenis. Ini disebut apa kemarin? Arad khos. Arad khos. Apa itu had? Had itu mentakrifi sesuatu dengan jenis qorib. Jenis qorib itu jenis yang paling dekat dengan mu'arraf. Ini namanya mu'arraf. Sing dipelanggeri. Yang paling dekat berarti di hayawan, qorib. Dan dengan fasal qorib, dhahik. Apa ada fasal ba'id? Ada nanti. Ya. Insan, mahwal insan, al-insanu huwa dengan alat khos ya, alat khos. Ada ini alat khos, kemudian fasolnya itu natik. Fasol dari insan itu adalah natik. Natik. Apa itu insan? Insan itu adalah hayawan natik. Adalah hayawan natik. Perpaduan hayawan sebagai jenis qorib dan natik sebagai fasal qorib, maka ta'rifnya disebut ta'rif had. Enak loh. Nah, paham kuliatul khamas maka ada sini bisa. Jenis qorib dan fasal qorib, maka disebut ta'rif had. Ada ta'rif rosem, yaitu melanggeri sesuatu dengan jenis qorib dan arad khos. Apa itu insan? Hayawan dhahik. Ya. Kemarin kita sebut arad khos itu sifat sing arodi dari insan. Kuli sing arodi. Artinya arodi, nek iki ilang, ini masih ada. Tapi kalau natik itu hilang, insan tidak ada. Seperti kemarin ada tembok. Tembok itu punya unsur dzati, yang mana ketika unsur itu hilang, temboknya itu menjadi hilang. Ada unsur arodi, sing nek temboknya mau unsurnya itu hilang, temboknya tidak hilang. Nah, ta'rif rosem itu jenis qorib dan arad khos. Mahwal insan, al-insan huwa hayawanun dhahik. Dan ada ta'rif lafzi, tabdilul lafzi bi asyhara minhu. Kita mengganti lafal dengan lafal yang lebih familiar, yang lebih masyhur di telinga kita. Nek nang kono contone ta'riful ghadanfur bil asad. Al-ghadanfur. Apa ngerti maknanya ghadanfur? Orang ngerti kan? Kita ta'rifi dengan ma huwal ghadanfur. Al-ghadanfur huwa asadun. Masalah. Ini ta'rif lafzi. Ma huwal insan, al-insanu huwa basyarun. Ya. Masalah sing ora ngerti insan itu apa? Maka diganti dengan apa? Basyar. Ini ta'rif lafzi. Nek ta'rif had jenis qorib dan fasal qorib, rosem jenis qorib dan arad khos, lafzi kita mengganti lafal dengan lafal yang lebih masyhur. Paham ya? Ta'rif had apa contohnya? Insan hayawanun had. Ini fasal qorib. Fasal qorib. Apa itu insan? Hayawan dhahik. Berarti rosem. Apa itu insan? Al-insanu huwa basyarun. Berarti apa ta'rif? Ta'rif lafzi. Yes. Nah, sekarang masing-masing itu ada yang nakis. Karena jumlahnya 5. Yang lafzi itu tidak. Ada had yang nakis, ada rosem yang nakis. Ini yang tam. Ya, yang tam. Ta'rif ya seperti ini sebetulnya. Ada yang nakis. Nakis itu nanti manatikoh berbeda pendapat. Tapi tidak disebutkan tafsirnya dalam kitab ini. Ta'rif had sing nakis. Nah, ini bet itu wana kisul haddi bifaslin au ma'a jinsin ba'id. Had itu sing nakisul had, nakisul had atau al hadun nakis iku dengan fasol to
atau jinis bait kumpul karo fasol. Jinis bait kumpul karo fasol. Ma huwal insan, al insanu huwa natiqun. Ini namanya had sing nakis. Ya. Karo fasol tok. Utawa jinis bait kumpul karo fasol. Ma huwal insan, al insan huwa jismun nami an-natiq. Paham? Ya. Ma huwal insan, al insan jinis bait ini ndi nggih? Jismun mutlak ya. Jismun mutlak. Jinis bait. Ma huwal insan, al insanu huwa al jismu mutlak. Al jismul mutlak atau jismu tok disebut jismul mutlak ya kena, jisim tok ya kena, sama saja. Mutlakul jismi jisim tok. Ma huwal insan, al insanu huwa jismun natiqun. Ya, al insanu huwa jismun natiqun. Nah, contohnya sing anu apa ya? Saya maksudnya. Kemudian yang kedua ada yang rosem nakis, wana kisur rosmi. Wana kisur rosmi. Ini wa rosmun nakis. Bil khosoti wahdaha au biha ma'al jinsil bait. Nakisur rosmi dengan khosoh wahdaha atau jinis bait dan khosoh. Berarti ma huwal insan, al insanu huwa dhahikun. Ini rosem nakis. Ma huwal insan, al insanu huwa jismun dhahikun. Berarti rosem nakis ya. Alat khos karo alat khos tok utawa jinis bait karo alat khos. Kepenak ya. Nek wis kuliatul khoms paham iki kepenak. Ini aplikasinya kita menentukan. Tadi kan dalam sebuah hal kita ketika ingin mendefinisikan kita harus tahu jenis dari yang didefinisikan. Ya. Kemudian jenis wasotnya, kemudian jenis baitnya. Jadi mengaplikasikan ini, mempraktekkan sajaroh ini kepada mu'arraf, nanti ketika mendefinisikan lah ini yang nanti kadang-kadang orang itu silap, artinya salah. Insan ini punya jenis wasot jismunami, punya jenis korib hayawan. Dan kadang-kadang karena aplikasinya itu berbeda, prakteknya berbeda, kadang-kadang mendefinisikan mu'arraf dengan jenis wasot. Jadi jenis koribnya kelewatan. Nah, ini yang ada rot ke ta'rif, ada ta'rifnya tidak betul karena jenis koribnya itu keliwat. Ya. Kocok ngerti nanggone kalimat masalan as-sholatu hiya ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin. Kemudian disarah al-ibadah, kalau ibadah itu jinsun fit ta'rif. Jinsun fit ta'rif maksudnya dia jenis dari sholat. Ya, jenis dari sholat. Kadang-kadang sholat kan disebutakan kaulitok. Sholat itu apa? Sholat itu aqwal wa af'al. Kan seperti ini yang masyhur ya. Aqwal wa af'al. Tapi sebetulnya jenisnya tidak disebut. Sholat itu apa? Ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin. Ibadah sing anduweni apa? Aqwal karo af'al. Nah, ibadah, kalimat ibadah itu jinsun fi ta'rif. Maksudnya jenis dari sholat. Ya, jenis dari sholat. Ini kepenak lah. Maksudnya karena kita sudah memahami kuliatul khomas, mu'arrifat itu kepenak. Tak ulangi, jadi ta'rif itu ada 5, yang muktabar itu 3.
yaitu had tam, rosem tam, kemudian ta'rif lafzi. Ta'rif had sing tam jenis qorib karo fasol qorib. Nek rosem sing tam jenis qorib karo arad khos. Nek ta'rif lafzi tabdilul lafzi bi asyhara minhu. Kita mengganti lafal dengan lafal yang lebih umum, dengan lafal yang lebih familiar, yang lebih akrab di telinga. Nah, had itu ada yang nakis juga, sing nakis itu ta'rif dengan fasol tok atau jenis bait kumpul karo fasol. Nakis rosem itu dengan khosoh tok atau jenis bait kumpul karo arad khos. Nek ini paham masa kitab ini paham. Ya, fal haddu tam. Fal haddu tam huwa at-ta'rif bil jinsi wal fasli al qaribaini. Kata arifil insan bil hayawan natik. Wal had nakis, had sing nakis huwa at-ta'rif bil fasli wahdahu dengan fasol tok, kata arifi binatik atau bihi ma'al jinsil bait utawa fasol kumpul karo jenis bait, kata arifi bil jismi an-natiki. Kita menta'rifi insan dengan jisim sing natik. Jenis bait kan jisim kan dhuwur mutlak. Waras mutam wa at-ta'rifu bil jinsil qorib wal khosoh. Jenis qorib kumpul karo arad khos. Kata arifil insan bil hayawan dhahik. Dan nek rosem sing nakis itu khosoh tok. Contohnya kayak na'rifi insan karo dhahik utawa jenis bait kumpul karo khosoh au biha ma'al jinsil bait. Contohnya apa? Contohnya kata arifi bil jismit dhahik. Insan kan punya jenis bait. Jenis bait itu jismun arad khoseh dhahik. Wa amma ta'riful lafzi bil lafzi, kita mengganti lafal dengan lafal yang lebih masyhur, yaitu kata arifil ghadanfur bil asad. Qalu huwa syartu kullin ayyura muttarida munakisan wa dhahiran la ab'ada wala musawiyan wala tajawuza bila qarinatin bihat ukhriza wala bima yudra bimahdudin wala mustarakin minal qarinati khala wa indahum min jumlatil mardudi an tudkhalal ahkamu fil hududi wala yajuzu fil hududi dzikru au wa jaizun fil rasmi badri maulah. Ada syaratnya. Na'rifiku ana syaratnya. Wa syartu kulin utai syarate saben suwiji. Ndese saben kul itu iwad dari mu'arrifat baik had rosem maupun lafzi. Iku ayyura yen to den tingali apa kul muttaridan ing nyegah manjinge liyan. Muttaridan ing nyegah manjinge liyan. Muttaridan ing nyegah manjinge liyan. Munakisan tur ngumpulaken sekabehane afrode mu'arraf. Munakisan tur ngumpulaken sekabehane afrode mu'arraf. Ada mutarib, munakis namanya. Mutarib itu manik, munakis itu jami'. Maka syarat ta'rif kudu jami' manik. Ya. Mutarib, munakis sama. Wa dhahiran lan jelas, la ab'ada tur ora samar. Wala musawiyan lan ora madani. Wala tajawuzan lan dudu majas. Oleh dudu majas mau bila korinatin kelawan tanpa korinah sifate korinah tuhur riza kang den gawe ngreksa apa biha kelawan korinah. Se majas yang tanpa korinah, majas sing dudu korinah. Wala bima lan ora kelawan perkara silema yudro kang den ngerteni apa mak bimahdudin kelawan kang den pelanggeri. Ada had, ada mahdud. Mahdud itu yang dipelanggeri sama. Ada ta'rif, ada mu'arrif, ada mu'arraf. Nama lain toh.
tidak dengan sesuatu yang menimbulkan daur. Daur itu apa? Butuhnya sesuatu kepada sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang lain butuh kepada sesuatu tersebut. Itu namanya daur. Nanggone ilmu kalam ada istilah daur. Ndok karo pitik disit pitike, rong pitike asale sekang ndok. Disit ndoge, lho ndoge sekang pitik, angel. Ini namanya daur. Wala mustarokin lan dudu lafal kang anduweni sekuton makna. Sifatin mustarok pola kang sepi apa mustarok sepi-sepi minal korinati saking korinah. Wa indahum lan indalem mungguh manatikoh min jumlatil mardudiku setengah saking ta'rif kang den tolak antud khola utawi yento dan lepuaken apa al ahkamu piro-piro hukum fil hududin dalam biro-biro ta'rif. Hudud itu nama lain dari ta'rif. Ta'rif bil had maksudnya. Wala yajuzulan ora wenang fil hududin dalam biro-biro ta'rif. Apa zikru au nutur lafal au. Apa zikru au nutur lafal au. Wajaizun lan menang apa nutur au fir rosni dalam ta'rif rosen. Fadri mongko weruh sira ing perkara silema rawau kang padha riwayataken sapa manatikoh ing ma. Silema rawau kang padha riwayataken sapa manatikoh ing ma. Aku lu ngucap sapa ingsun syartul mu'arrifi utawi syarate mu'arrif iku ayakuna yen to ana apa mu'arrif ana iku muttaridan munakisan muttarid munakis. Aimani'an wa jami'an. Muttarid itu nama lain dari mani', kemudian munakis itu nama lain dari jami'. Ai jami'an tegese ngumpulaken li afrodil mu'arrafi maring piro-piro ijen-ijene mu'arraf. Mani'an tur nyegah min dukhuli ghairiha saking manjinge liyane afrod. Min dukhuli ghairiha saking manjinge liyane afrod. Kata arifil insani kaya melanggeri lafal insan bil hayawanin natiki klan tembung hayawan natik. Kalau kana mongko lamun ono on opot mu'arrif ana iku ghairu jami'in ora jami' kata arifil hayawani kaya melanggeri kata arifil hayawani natik kata arifil hayawani kaya melanggeri lafal hayawan bin natiki klan tembung natik. Au ghairu mani'in utawa ora mani. Kata arifil insani kaya melanggeri lafal insan bil hayawani klan hayawan. Lam yasiha mongko rasah apa ta'rifu ta'rif. Lam yasiha mongko rasah apa ta'rifu ta'rif. Wa yakuna lan yen to ana apa mu'arrif. Ana iku zahiron jelas. Kata arifil hintoti kaya melanggeri lafal hintoh bil kumhi kelawan lafal kum ini gandum. Wa amma idza kalan anapun ari kalane ana apa ta'rif ana iku ab'ada luwi adoh min tinimbang mu'arraf. Contohnya kata arifil asadi kaya melanggeri lafal asad bil ghudanfuri kelan tembung ghudanfur. Au musawiyan utawa madani. Kata arifil adadil fardi kaya melanggeri wilangan ganjil bima kelawan wilangan silema laisa kang ora ana apa ma ora niku bisa ujin genep wa zauji lan melanggeri genep bima kelawan wilangan silema laisa kang ora ana apa ma ora niku bifardin ganjil fala yasihu jawab amma fala yasihu mongko rasah apa ta'rif. Wa alla yakuna lan yen to ora ana apa ta'rif ora niku wa al mu'arrif wa alla yakuna lan yen to ora ana apa mu'arrif ora niku bi alfadin lan pira-pira lafal. Sifate alfaz majaziyatin kang anduweni makna majaz sapa alfaz. Oleh anduweni makna majaz min ghairi qarinatin saking tanpa qarinah. Sifate qarinah tu ayinu kang nartentuaken apa qarinah nartentuaken al murada ing makna kang den karepaken. Sifate qarinah tu ainu kang nertentuaken apa qarinah al murada ing makna kang den karepaken
kata arifil balidi kaya melanggeri lafal balid bil himari kelawan lafal himar. Balid maknanya bodoh. Balid bodoh, baladah. Fa in wujidat mongko lamun den temu apa qarinatun qarinah. Sifate qarinah yuhtarozu kang den gawe reksa apa biha kelawan qarinah. Sifate qarinah fa in wujidat qarinatun yuhtarozu kang den gawe ngreksa apa biha kelawan qarinah anil makna saking makna al hakiki kang hakiki apa makna. Jawab in soha mongko sa apa ta'rifu ta'rif. Contohnya kata arifil balidi kaya melanggeri lafal balid. Bihimarin yaktubu kelan lafal himarin yaktub. Tegese himar bihimarin kelan himar sifat himar yaktubu kang bisa nulis apa himar. Wa alla tatawaqqafa lan yen ora kandhek apa ma'rifatuhu. Wa alla tatawaqqafa lan yen ora kandhek apa ma'rifatuhu. Ngertenine had ya ngertenine had ala ma'rifatil mahdudi ngatasi ngertenine mahdud. Kata arifil adadi koyo melanggeri wilangan al fardhi kang ganjil bima kelan perkara silema takut dama kang wis liwat apa ma wa aksihi lan sakwalike ma. Wa alla yakuna lan yen ora ana apa mu'arraf ora niku bil alfadhi lan pira-pira lafal sifat alfal al mustarikati kang sekuton makna apa alfal min wairi qorinatin saking tanpa qorinah. Contohnya kata arif syamsi kaya melanggeri lafal syams bil aini kelan lafal ain. Syams maknanya srengenge, ain juga lafal mustarok sing salah satunya maknanya itu srengenge. Fa in wujidat mongko lamun den temu apa qorinatun qorinah. Contohnya kata arifiha kaya melanggeri syams bil aini kelawan tembung ain maknanya srengenge sifatnya ain al mudiati kang madangi apa ain. Sifatnya ain al mudiati kang madangi apa ain soha mongko sah apa ta'rifu ta'rif. Wa idkhalul ahkami utawi nglebokaken pira-pira hukum fil hududi dalam pira-pira had iku la ya juzu ra wenang apa idkhal. Nglebokaken hukum tidak boleh. Idkhalul ahkam fil hudud fit ta'rif itu ma'ibun inda ahli nazar. Dicela ta'rif yang dicela menurut ahli nazar. Kata arifil fa'ili kaya melanggeri fa'il bi annahu kelan temustune fa'il iku al ismu isim sifate al ismu al marfu'u kang den rafa'aken apa isim. Jadi cara mantek ora oleh. Li anna rafa' kelan temustune rafa' iku hukmun hukum sifate hukmun ahkamihi kang tetep saking pira-pira hukume fa'il. Kenapa demikian? Li annal mu'arrafa kelan temustune kang den pelanggeri bi fathir ra'i halat teplan den fathah ra tingkalan lafal mu'arraf bi fathir ra'i halat teplan den fathah rone iku ya tawaqqafu kandhek apa mu'arraf ala ajza'i ta'rifi ing atase pira-pira bagiane ta'rif. Wa idza ja'alna ari kalen dadekaken sapa kita al hukma ing hukum dadekaken juz'an ing bagian minha saking ajza. Wal halu ta tingkai ku annahu temustune hukum iku ya tawaqqafu kang apa hukum alal mu'arrafi ngatasi mu'arraf tingkang lafal mu'arraf bi fathir ra'i hale tetep kelawan den fathah ra'i li annal hukma kron temustune hukum li annal hukma kron temustune ngukumi ala syai ngatasi suwi-wiji ku farun pang antasawurihi saking nasuraken syai. Jawab mau nang arep ndi idza wa idza ja'alnal hukma juz'an minha lazima mongko tetep apa ad-dauru penghubungan. Jadi namanya daur. Wa huwa utawi daur iku mamnuun den cegah. Wala ya juzulan ora wenang apa idkhalu au mlebokaken lafal au allati au silati lisakik kang tuduh maring makna mamang fil haddi dalam had. Kaqaulika koyo ucapan sira fi ta'rifil balidi dalam melanggeri lafal balid wa utai balid iku alladzi wong silladzi la yafhamu kang ora bisa paham sapa alladzi aw la yastaqimu utawa ora bisa jejeg sapa alladzi. Tapi oleh mlebokaken aw ala sabili syaki ngatasé dalam mamang ai imma hadza tegese ana kalane
la yafham wa imma hadzalan ono kalane la yastaqim. Nah, tegese nek nang had ora ulih. Wa amma au anapun utawi au allati ausilati taksimi kang tudu maring makna bagi fa innahu jawabe amma iku fa innahu mongko temune kelakuan iku ya juzuna ngopo idkholuhang lebokaken au ala makna annal mu'arrafa ing atase makna temen setune kang den planggri iku kismani ana rong dunduman. Kismun utawi sak dunduman iku kaza kaya iki wa kismun lan sak dunduman iku kaza kaya iki. Kaya kunu mongkono apa ta'rifu ta'rifil haqiqati dalam haqiqate iku ta'rifaini. Malah iku ta'rifaini pelanggelan loro li syai'aini maring perkara loro. Sifate syai'aini mutakhalifaini kang beda karone apa syai'aini. Misaluhu tawi contone ta'rif. Misaluhu tawi contone kaulu ta'rif ta'rifaini li syai'aini mutakhalifaini. Masdare fayakunu ta'rif iku ta'rifun nadhari melanggeri lafal nadhar bil fikri kelawan mikir sifate al fikri al muaddi kang nekaaken apa al fikri ila ilmin maring ilmu au ghalabati dhannin utawa nglendhe penyono yakni ngersakaken sapa wong anan nadhara ing temestune nadhar iku kismani ana rong duduman. Al awalu te kang dingin iku al fikru al muaddi ilal ilmi. Lafal al fikru al muaddi ilal ilmi ta'rif sing pertama. Wa tsani al fikru al muaddi ila ghalabati dhannin. Al fikru te mikir sifate al fikru iku mikir tegese an-nadharu iku al fikru sifate al fikru al muaddi kang nekaken apa al fikru ilal ilmi maring ilmu. Wasani utai kaping pindone iku al fikru al muaddi ila ghalabati dhannin tegese an-nadharu al fikru al muaddi ila ghalabati dhannin iku al fikru mikir ila al muaddi kang nekaken apa al fikru ila ghalabati dhannin maring lendhe penyono. Wa amma fir rasmi anapun utawi idkhal au fir rasmi ya mlebu-aken au nanggone ta'rif rasm jabe ama iku kaya juzu mongko nang apa tuhulu hang mlebu-aken au. Contone kakaulika kaya pengucap sira fi ta'rifil insani dalam melanggeri lafal insan. Huwa ta insan iku al hayawanu dhahiku. Hayawan kang bisa guyu awil qabilu to bisa nampa lil ilmi maring ilmu. Wa sanatul kitabati lan agawe nulis. Wal farqu ta bidane bainal haddi dalam antarane had war rasmi lan rasm iku annal mahiyata temustune mahiyah iku yastahilu muhal apa yakuna yen tono ana iku laha kadhe mahiyah apa sing ana faslani fasal loro alal badali ing atase genteng. Mahiyah itu tidak mungkin ada dua fasal. Kaya juzulan menang apa yakuna yen tono iku laha kadhe mahiyah apa khosotani alat khos loro kadzalika kaya mengkono-mengkono alal badal. Dari syarat ta'rif itu ada yang disebut jami' manik atau munakis mutorid ya, mutorid munakis mutorid, jami' manik. Apa itu jami'? Jami' itu berarti kita dengan adanya ta'rif tersebut memasukkan sesuatu yang seharusnya masuk dengan manik, berarti kita sedang menghalangi sesuatu yang tidak seharusnya masuk. Namanya jami' manik atau munakis mutorid. Ya. Kowe nek nafsiri atau melanggeri insan dengan hayawan, dengan hayawan, hayawan kan ada insan,
Kemudian di sini ada asad. Kemudian di sini ada bakor misalnya, dan seterusnya. Kamu ketika melanggari insan dengan hayawan tok, ya, maka tidak manik namanya. Kenapa? Tidak bisa mencegah masuknya asad nanggone pelanggaran insan, dan tidak bisa mencegah masuknya bakor nanggone pelanggaran insan. Maka nek hayawan tok jenengane ora manik, nek natik tok jenenge ora jami. Ya, tidak apa? Jami. Kamu kan dengan hayawan tok, maka tidak bisa mencegah masuknya bakor dan asad nanggone ta'rife insan. Mahwal insan, al insanu huwa hayawan masalan. Ketika nyebutakan hayawan berarti kan angkene nglebokaken insan, nglebokaken bakor, nglebokaken asad. Padahal kamu ingin melanggari ini, tapi ini masuk. Ya, maka tidak manik. Tidak manik. Tidak bisa mencegah masuknya selain insan nanggone ta'rif. Padahal harusnya dicegah. Ini tidak boleh harusnya. Maka dengan hayawan tok, ya, dengan hayawan tok, maka ta'rifnya tidak apa? Nek dengan hayawan tidak manik. Ya, tidak manik. Atau nek nangkono tidak mutorid. Tidak mutorid. Padahal harusnya mutorid, bisa nyegah manjinge liyan. Ya liyan. Maring afrodhi mu'arraf. Padahal harusnya kita sedang melanggari ini. Kemudian tidak munakis. Munakis itu kamu atau jami, ya. Jami itu munakis. Kamu ingin melanggari hayawan karo natik. Ingin melanggari hayawan dengan natik. Namanya tidak jami. Kenapa? Karena hanya memasukkan insan tok, Mas. Padahal hayawan ini kan ada bakor, ada asad. Ya. Mahwal hayawan, al hayawanu huwa natikun. Namanya tidak jami. Kenapa? Karena tidak memasukkan selain insan. Insan kan gonatik, paham ya? Maka syaratnya harus jami, harus mane. Oke, hasil kabeh, Pak. Oh, gitu. Gede banget, Pak. Ya. Ayakuna mutoridan. Mutoridan ay mani'an. Kemudian munakisan jami'an. Nah. Contohnya apa sih? Mani' kamu melanggeri insan dengan apa Miki? Hayawan. Kata arifil insan dengan hayawan tok. Namanya tidak manik. Kenapa? Karena kamu memasukkan bakor, asad, dan seterusnya. Padahal harusnya nyegah, ya, temani. Kemudian jami, kaitannya na'rifi hayawan karo apa? Karo natik. Nah, tidak jami. Na'rifi hayawan karo natik berarti hanya memasukkan insan. Tidak memasukkan apa? Selain insan. Bakor karo asad dan seterusnya. Paham ya? Sehingga nek manik nisbah antara mu'arraf dan ta'rif, ya. Nisbahnya umum khusus mutlak. Kamu nek na'rifi perkara sing khusus dengan perkara sing umum namanya ta'rif yang tidak apa? Tidak apa? Manik. Mas, nisbahnya ini kan umum khusus
Mutlak kemudian orang nisbah. Ya, umum, khusus, mutlak. Kamu nakrifi sesuatu yang khusus dengan sesuatu yang umum. Nisbahnya umum, khusus, mutlak. Nakrifi sesuatu yang khusus dengan yang lebih umum tanpa adanya fasol di sini maksudnya. Ya, maka tarifnya tidak manik, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apa itu sholat? Sholat itu adalah ibadah tok. Ya. Nah, ibadah tok namanya tarif yang tidak manik. Kenapa? Karena memasukkan selain sholat, haji ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah. Dengan hanya ibadah tok tidak manik. Dan nisbah antara sholat dengan ibadah adalah nisbah umum khusus. Setiap sholat pasti ibadah, ibadah belum tentu sholat. Ya. Yes. Nanti nanggone ilmu namanya ada bulbahsi wal munawwarah, nang buri juga ada. Ada kaidah kullama qalla al-had, kullama zada al-had maka qalla al-mahdud. Wa kullama qalla al-had maka zada al-mahdud. Ketika kamu nakrifi, Mas, ini namanya kan mu'arraf. Ta'rif ini, mu'arrif ya. Ini namanya apa? Mu'arraf. Atau ini had, ini namanya mahdud. Ya paham ya? Ya had, batasi, ini namanya mahdud. Kalau ini semakin banyak, ya, ini semakin banyak, maka ini semakin sedikit. Kalau ini semakin sedikit, ini semakin banyak. Ya kan? Kau ini arep dawakakan ini kan merekakan hadnya jadi cendak. Nah ini ibadah tok, maka mahdudnya semakin sedikit. Nah ini ibadah tok sedikit, maka mahdudnya semakin banyak. Misalnya perkara apa baik, nek takrifnya sedikit, maka mahdudnya menjadi semakin banyak. Nek takrifnya banyak, maka mahdudnya semakin sedikit. Kamu mau mentakrifi sholat dengan ibadah, maka dengan takrif hanya dengan ibadah tok menjadikan mahdudnya tidak hanya sholat, semakin banyak dia. Tapi tidak ditambah mana ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin dan seterusnya, maka menjadikan mahdudnya semakin sedikit. Ya, paham ya? Jadi banyak sekali kaidah iki nanggone syarat jamik mani itu banyak kaidah. Tapi kok rampung-rampung. Kemudian wa ayyakuna zahiran, jelas zahiran. Contohnya kayak na'rifi hintoh karo lafal kumhun. Dan nakrifi dengan lafal yang lebih samar, sing lebih adoh maknane, maka tidak sah. Wa amma idza kana ab'ad minhu kata arifil asad bil ghadanfur. Ya. Kowe kan malah orang ngerti ghadanfur, orang ngerti asad, ngerti. Apa itu asad? Asad adalah ghadanfur. Apa itu enak? Enak yang bleketaket ya maksudnya. Bleketaket kan lebih samar nang kuping daripada enak. Maka harus ab'ad, harus zahir, ya harus zahiran minal mu'arraf, harus jelas, azharu minal mu'arraf, lebih jelas, tidak boleh ab'ad, tidak boleh maknanya lebih jauh, atau tidak boleh musawi. Musawi itu levelnya sama, ya levelnya itu sama. Contohnya, musawi itu kok idene ta'rif bil addod. Ada ta'rif namanya bil addod. Ini termasuk ta'rif musawi.
Apa itu ta'rif bil adad? Contohnya, wilangan ganjil pelanggarannya apa? Nek kowe jawab wilangan ganjil, wilangan sing dudu genep. Ya. Wilangan sing dudu. Apa itu ganteng? Ganteng ora elek. Apa itu ayu? Ayu berarti ora elek atau orang ganteng. Apa itu dhuwur? Ora cendek. Apa itu cendek? Ora dhuwur. Iki namanya ta'rif musawi, ora ulih, tidak boleh. Apa itu adat farad? Adat farad wilangan ganjil adalah wilangan sing dudu genep, namanya musawi. Apa itu wilangan genep sing dudu ganjil ya? Ini ta'rif menurut saya tidak boleh. Kata arifil adad al-fard bima laisa bizauj wa zauj bima laisa bifard fala yasih. Wa alla yakuna bi alfadin majaziyah tanpa qarinah. Tidak boleh dengan lafal sing bangsa majaz. Tegese bukan makna hakiki tapi tidak ada qarinah yang menentukan maksud. Balid. Maknanya apa bodoh? Kowe nak arifi balid karo himar. Wong tambah ora mudeng. Balid dengan apa? Mari kita ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi. Pokoknya bisa dianu. Ta'rif sing madan cendek ya berarti ta'rif lafzi. Ta'rif yang agak pendek itu ta'rif himar. Karena kadang-kadang orang itu tidak cukup banyak waktu untuk na'rifi dengan ta'rif yang panjang. Jenis qorib, fasal qorib, jenis bait, jenis qorib karo arad khos tidak punya cukup waktu. Gue mikir jenis qorib karo fasal entek waktunya wis. Nah, maka kadang-kadang dengan ta'rif lafzi. Ta'rif lafzi dengan lafal yang lebih masyhur, tidak boleh dengan lafal majaz. Maksudnya kamu ngomong himar kan tujuannya pengen ngomong wong bodoh kayak dene himar, maring ndi manut maksudnya. Tapi kan tanpa qarinah, tidak ada qarinah, maka harus ada qarinah yang menentukan maksud bahwa himar ini yang dimaksud adalah balid. Maka disebut himarun yaktub. Himar sing bisa nulis apa? Nah, himar sing bisa nulis berarti kan wong gua tuduh maring makna wong sing balid. Ini namanya qarinah. Al-qarinah allati tu'ayyinu al-murad. Sehingga himar ini bukan kita maknai sebagai hewan sing masyhur kuncoro sing maringanah himar, tapi kita bawa kepada makna balid karena ada qarinah. Ya, ada qarinah. Kata arifil balid bil himar fa in wujidat qarinatun yuhtarozu biha anil makna al-haqiqi sahhat ta'rif. Kata arifil balid bi himarin yaktub. Ya. Wa alla tatawaqqaf ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Ini sama. Tatawaqqaf ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdud. Tegese apa? Tegese kita mau na'rifi wilangan ganjil dengan ma laisa bizaujin. Ini ada daur. Sing gie butuh maring gie, sing gie juga butuh maring gie. Ada daur. Wilangan genep ganjil itu wilangan sing ora genep. Lah sing ora genep apa ya ganjil? Kan daur namanya. Paham daur ya? Daur itu siklus endok karo pitik. Karo pitik. Ndi sing disit orang ngerti. Endok disit wong asale endok metu kang silit pitik. Ya ora. Lah ngomong pitik dit, pitiknya metu sekang endok namanya daur. Ya, namanya daur. Daur ini termasuk nanggone ilmu kalam, ya, termasuk dalil untuk menentukan wujudnya Gusti Allah. Butlanud daur namanya. Ada dalil butlanud daur. Butlanud daur. Batilet daur. Ada butlanud tasalsul, ada butlanud daur. Salah satu butlanud daur, karena daur itu orang mungkin, ini kan pasti ada yang menjadi salah satu ya. Era ndok pitik disit.
Ini kan orang ngerti ya, kita orang ngerti. Karena daur itu tidak mungkin, butlanud daur, tumrapenan Gusti Allah, maka Allah itu ada, itu panjang nanti ada butlanud daur. Wa alla yakuna bil alfat al mustarikah atau mustarokah sama. Min ghairi qarinatin. Ini lafal mustarok itu kan yang mafhumnya itu ada banyak, masodaknya ada banyak. Lafal sing mustarok kayak dene ain. Ain ini tuduh maring makna syams, tuduh maring makna jariyah, banyu sing mili, tuduh maring makna jasus, mata-mata dan seterusnya. Maknanya banyak. Lah kita ingin mendefinisikan syams dengan ain tok tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena ain itu mustarok. Maknanya banyak. Maka harus ada korinah. Korinah apa? Sing tuduh maring makna syams. Ada tembung al-ain al-mudi'ah. Al-mudi'ah lah. Sing madangi. Berarti kan tuduh maring makna. Ini namanya korinah. Sing tu'ayinu al-murad. Tarifnya tarif apa? Tarif bil lafzi. Tarif lafzi. Apa itu syams? Syams itu al-ain al-mudi'ah. Paham ya? Mustarok dengan ini tok tidak boleh. Harus ada korinah yang menentukan murad sehingga yang dimaksud itu adalah syams. Fa'in wujidat qarinatun kata arifiha bil ain al-mudi'ah sahat ta'rif. Wa idkhalul ahkam fil hudud la yajuz. Kata arifil fa'il bi annahu ismul marfu'. Apa itu fa'il? Fa'il itu isim sing dirofa'aken. Wong marfu' kan pirang-pirang kudu fa'il tok. Mubtada marfu', khobar marfu'. Terus apa maneh sing marfu'? Marfu'atul asma pirang-pirang. Nah sing melu isim sing marfu' ya marfu'. Maka tidak boleh. Sehingga marfu' ini tidak menghalangi atau tidak manik, tidak menghalangi afrod dari mu'arraf yang bukan mu'arraf untuk masuk. Kamu mengatakan apa itu fa'il? Fa'il itu adalah ismun marfu'. Kan lebokaken apa? Mubtada. Lebokaken apa? Khobar. Ya ora? Ada hukum, sama-sama punya hukum, maka tidak boleh nglebokaken hukum nanggone ta'rif. Idkhalul ahkam tidak boleh. Kenapa li'anna raf'a hukmun min ahkamihi? Li'annal mu'arraf yatawaqqaf ala ajza'i ta'rif. Karena hukum dan mahkum juga potensinya daur sama. Ada beberapa yang menjadi potensi daur tadi seperti ta'rif bil addad. Kemudian ta'rif apa namanya? Dengan musawi, ya, musawi. Ini ada tawakuf. Isim sing dirofa'aken. Li'anna raf'a hukmun mi ahkamihi li'annal mu'arraf yatawaqqaf ala ajza'i ta'rif. Karena mu'arraf ini nanti akan tawakuf terhadap bagian dari ta'rif. Fa idza ja'alna al-hukma juz'an minha wal halu annahu yatawaqqaf 'ala al-mu'arraf li'anna al-hukma 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi, maka lazimat daur. Tidak boleh wa huwa mamnu'un fit ta'rif. Tidak boleh kita nglebokaken hukum nanggone ta'rif. Apa itu sholat? Sholat penggawe sing wajib. Ya. Salah. Wajib apa? Hukum dari sholat. Penggawe sing wajib. Karena di antara ajzanya wajib itu kan ada sholat. Ya, sholat, puasa, zakat, haji itu merape sing mampu. Maka ada tawakuf nanti. Yang mana tawakuf itu potensi menjadi daur. Lazimat daur. Nah, itu tidak boleh. Wala yajuzu idkhalu au allati li syak fil haddi ta'rif bil hadd. Ini jane akeh banget ya, cuma kan waktunya memang singkat, jadi syaratnya ini sebetulnya ada banyak. Artinya pembahasannya itu ada banyak sebetulnya. Tapi karena syaratnya banyak dan pembahasannya banyak, maka ya kita pahami sinangkene tok. Wala yajuzu idkhalu au allati li syakki fil hadd. Kita nglebokaken au
nanggone ta'rif bil had itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena au itu tidak mungkin untuk tidak mungkin untuk satu mahiyah ketika au itu lisak. Karena mahiyah tidak mungkin ada dua. Ya, mahiyah itu tidak mungkin ada dua. Contohnya wis mangkene. Wala yajuzu idkhalu au allati lisak fil had faqaulika fi ta'rifil balid wa alladzi la yafham au la yastaqim. Wong mamang, apa itu balid? Balid ku wong sing ora paham tur ora jejeg, tapi sak, dheweke sak. Endi sing bener ki? La yafham apa? La yastaqim. Artinya imma hadza wa imma hadza. Ana kalane balid iku sing ora paham, utawa ana kalane sing ora jejeg. Tidak boleh. Nanti alasannya di bawah. Kenapa nanggone ta'rif bil had tidak boleh? Ta'rif bil had itu ta'rif dengan jenis qarib karo fasol qarib. Berarti had. Kenapa dikatakan had? Karena dzati. Ya. Jenis qarib kan dzatinya insan, sifat dzatinya insan, hayawan. Fasol qarib, natik, itu berarti kan sifat dzati dari insan yang membedakan insan dari afrodnya hayawan yang lain. Yes. Wa amma au allati li taksim itu boleh. Au itu kan punya makna dua. Ada yang lisak, ada yang lit taksim. Nek lisak tidak boleh, tapi kalau lit taksim itu boleh. Contohnya ya, memahamakan kitab. Au itu ada yang tuduh maring makna syak, ada yang taksim. Au. Contohnya apa nek nang al balid huwallazi la yafham au la yastaqim. Apa itu balid? Balid itu mungkin saja nek cara bahasa. Mungkin saja dheweke wong sing ora pahaman. Atau nek sing duduk layaf berarti ya layas takim, sing ora jejeg wonge, tegese ora mustaqim. Mantan mengkok titik balid. Artinya nek ora layaf berarti lah. Yes. Ini kan sifat dzati semua. Layaf karo layas takim tidak mungkin kumpul lah ngene. Balid, sifat dzati semua. Masalan, ma huwal khamru? Al khamru huwa asyarabu al muskiru au al murru. Minuman yang memabukkan atau yang pahit, masalahnya. Ini kan syak. Nek khamr dudu minuman sing memabukkan berarti sing pahit. Syak tidak boleh. Kecuali taksim. Memang bermaksud untuk taksim di situ. Contohnya nang kono. Al ilmu huwa al fikru al-muaddi ila ilmin au ghalabatiz dzon. Berarti memang ada dua. Apa itu ilmu? Ilmu adalah proses berpikir yang mengantarkan kepada ilmu. Apa nazar ya? Nazar kok ilmu. Apa itu nazar? Nazar itu adalah proses berpikir yang mengantarkan pada ilmu atau mengantarkan kepada ghalabatil dzon. Taksim memang. Ya. Jadi kalau nazar ditakrif dipecah, huwa al-fikru al-muaddi ila ilmin. Satu, al-fikru al-muaddi ila ghalabatil. Sebab ilmu karo ghalabatul dzon iku ngisor dhuwur. Ya, ngisor dhuwur.
Al-fikru al-muadila ilmin, terus al-fikru al-muadila ghalabat. Ini namanya aulit taksim. Bedanya iki tidak boleh. Kecuali kalau masuk nang ngone ta'rif rosem. Kenapa kok nang had ora oleh nang rosem oleh? Sebab nek rosem itu memungkinkan ada banyak. Karena sifat, Mas. Beda nek mahiyah. Ya, mahiyah. Mahiyah itu tidak mungkin ada banyak. Natik ini kan mahiyahnya siapa? Insan. Sifat dzatinya insan, mahiyahnya insan. Sebagaimana hayawan juga mahiyahnya insan. Tidak mungkin ada banyak. Sehingga ketika kita memasukkan auli taksim karena mahiyah cuma satu, lisak karena mahiyah cuma satu tidak boleh. Beda nek nanggone sifat. Perkara dzati ini kan cuma satu tok. Nek sifat kan bisa menungsa, bisa guyu. Dalam satu waktu loh ya, bisa nambah ilmu. Bisa nulis dan seterusnya. Ya, dalam satu waktu sifat itu kan bisa ada banyak. Maka boleh memasukkan au nanggone ta'rif rosem, tapi tidak boleh nanggone ta'rif had. Kenapa? Karena mahiyah cuma ada satu. Paham lah? Paham ya? Ya. Nek li taksim boleh ala makna annal mu'arraf kismani kismun kadza wa kismun kadza. Fayakunu ta'rifil haqiqah iku ta'rifaini li syai'aini mutakhalifaini. Ya. Contohnya artinya nek nangone had ketika ada au pun li taksim itu untuk dua ta'rif yang berbeda, bukan satu. Yaitu al-nadharu bil huwa al-fikru al-muaddi ila ilmin. Satu. Yang kedua, al-fikru al-muaddi ila ghalabatin. Jadi memang ada dua, tidak satu. Maka boleh kita memasukkan ausing lit taksim, bukan lisak. Berarti kan aulisak kalau kamu mamang kayak balit iku wong sing ora paham utawa ora jejeg. Berarti kan mamang kamu, padahal sing dimaksud lah ya paham. Ya, kamu mamang. Kenapa kok tidak boleh nanggone ta'rif had? Nanggone anak-anak taklile wal farqu kirang iso bawek wal farqu bainal haddi wa rasmi annal mahiyata yastahilu ayyakuna laha faslani. Ya. Sifat dzati dari insan itu tidak mungkin ada dua fasol. Mahiyah, natik ya natik toh. Alal badal. Orang bisa natik utawa apa? Masalan dohik. Kamu mengatakan gitu contohnya. Al insanu wa hayawanun natikun au dohikun. Kalau kita mengatakan fasol, kalau tidak natik ya dohik. Berarti au ini lisak. Ya. Tidak mungkin ada dua fasol namanya satu mahiyah. Mahiyahnya satu, guys ya. Satu. Berarti nek ora iki sing fasol ya guys sing fasol. Paham ya? Ini ya, berarti paham. Maka wal farqu bainal haddi wa rasm annal mahiyah yastahilu ayyakuna laha faslani 'alal badal wa yajuzu ayyakuna laha khosotani. Maka boleh ada dua arad khos nek nanggone rasm. Maka kamu boleh mengatakan ma huwa al-hayawan, al-hayawan, al-insan wa hayawanun dohikun au qabilun lil ilmi au sun'atul kitabah. Kenapa? Karena sifat mungkin ada banyak. Tapi kalau fasol hanya ada satu. Fasol dari mahiyah. Paham? Islah ya. Gue di WhatsApp dewek gue wis paham. Nek wis paham maksud saya tadi, masa dewek mesti paham.